বন্ধুরা, এটা আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল। আমি থাকি ভুটানে। এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও। আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমার চ্যানেলটা যেন একটু আগে বেড়ে যায়। তোমাদের ভালোবাসার আশীর্বাদে যেন আমার চ্যানেলটা একটু আগে বেড়ে যায়। প্লিজ আমার চ্যানেলটা তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজ আমার ভিডিওটা তোমরা শেয়ার করে দিও। ধন্যবাদ। এটা হচ্ছে হাবাজারের মেন রাস্তাটা, এটা হচ্ছে মার্কেট। আর এরপরে আছে মার্কেটের পরে আছে স্কুল। স্কুলের পরে তা আমি থাকি হচ্ছে চায়না বর্ডারের কাছে। আমাদের হাবাজারের ঝুলঙ্গ ব্রিজ। তো চলো আমার সাথেই চলো। আমার একজন বন্ধু আছে, তার বাড়ি হচ্ছে জয়গাঁও, আমার ভাই জন। তাই আজকে আমরা ঘুরতে আসছি এখানে হাবাজারে ঝুলঙ্গ ব্রিজে। আর একজন আছে বন্ধু আমার, ক্যামেরাম্যান त्रिमूर्ति। सभी को थैंक यू आज की इस वीडियो के लिए। एक्चुअली मुझे बांग्ला बोलना नहीं आता है, फिर भी आज दोस्त के साथ आए हैं। तो आज एक्चुअली इसका फर्स्ट यूट्यूब चैनल का उसका वीडियो है और ये उसका पहला वीडियो है और वो यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहा है आके। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी उसको सपोर्ट करेंगे और ढेर सारा उसको प्यार देंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। और उसका जितना भी उसका चैनल में वीडियो आएगा तो सभी आप उसको शेयर कर देंगे। तो अभी छोटा मोटा वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, तो आशा करते हैं आने वाला दिन में आप लोग और भी बेहतरीन जगह में लेके जाएंगे और अच्छा वीडियो क्लिप सब आपको दिखाएंगे।